इन तमाम लोगों की टिंडे कर दी गई। इनके 7 पुश्तों को भी याद रहेगा कि किसी ने हमारी तफ्तीश की थी। कत्ल करने वाले जो हाथ हैं वो टीफू भट्ट और गोगी भट्ट हैं। तो ये मेरे लफ्जों को सुनहरी हरूफ में आप लिख लें और याद कर लें। उसने पुलिस के आगे ये एडमिट किया कि गोली मैंने अपने पाँव के ऊपर खुद मारी। वो भी पकड़े जाने लगे हैं जो गली महल्ले के कानटोटे हैं, जिनका एहसन शाह के साथ बाकायदा रब्ता था। शकील भट्ट एक प्लाजे में बैठा हुआ है और शकील भट्ट तकरीबन 35 से 40 गनमैनों के साथ बैठा हुआ है। जब घर वाले शामिल तफ्तीश हो सकते हैं तो शकील भट्ट साहब आप किस खेत की मूली हैं? मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, बलाच टीपू के केस में दिन ब दिन एक नई पेशरफ्त देखने को आ रही है। आज मैं कुछ बताता चला जाऊं कि काफ़ी सारे लोग इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मुकदमे के अंदर 11 के करीब अफराद तो 100% गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो मेरा सोर्स मुझे बताता है वो 13 अफराद बताता है। अब 13 में वो कौन ऐसी बड़ी गिरफ्तारी है जिसका हम जिक्र अभी कबलस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन बाकी गिरफ्तारियों में से जो चीता गिरफ्तारियाँ हैं वो हम आपको बता देते हैं। मलक सुहेल बदामी बाग से गिरफ्तार हुए और जो इसके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने रैकी के ऊपर तमाम अपना कंट्रोल लगा रखा था। अली पठान जो हैं वो मानसेरा से गिरफ्तार हुए, जो बजाते खुद एक शूटर की हैसियत रखते थे और रैकर भी थे। और जो असल मुखबर था वो घर का बेटी लंका ढाई वो एहसन शाह था, वो भी गिरफ्तार हो चुका हुआ है। मुजफ्फर मारा जा चुका है, वल्द खादम हुसैन। वहीं मौके के ऊपर पुलिस का वर्शन ये है कि वो गनमैन के जो बलाज के गनमैन थे उनकी फायरिंग से मारा गया था, लेकिन बलाज की फैमिली का और मदई हजरात का FIR में ये जिक्र है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। यानी कि मुजफ्फर हुसैन भी मारा गया, फिर उसके साथ एक और अयाज नामी एक शूटर था जो वहाँ पर मौजूद था, जिसको बाकायदा तौर के ऊपर गिरफ्तार किया गया मलक सुहेल के कहने के ऊपर या उसके इंकशाफ के ऊपर, तो वो भी गिरफ्तार हो चुका हुआ है। और भी बहुत सारे नाम हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज के वीलॉग में जो सबसे नई और दिलचस्प बात है वो ये है कि इन तमाम लोगों के इतने लंबे बाल थे, इन तमाम लोगों की टिंडे कर दी गई हैं, इन तमाम लोगों के बाल मुड़ दिए गए हैं। और जाहिर है कि इनके ऊपर खर वो तशद्दुद भी हुआ होगा जिसका ये हक भी रखते थे कि इनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन घराना, जिनके आबाओ अजदाद में बच्चे ही कोई ना हो, पहले परदादा फिर दादा और फिर बाप और फिर ये बच्चा खुद जो है वो गोलियों का निशाना बन गया। और इनको कत्ल करने वाले जो हाथ हैं वो टीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं। ये ज़माना कह रहा है, ये मदई हज़रात कह रहे हैं, ये पुलिस कह रही है, पुलिस सराया कह रहे हैं, ये बदमाश लोग कह रहे हैं, ये डॉन माफिया कह रहा है, ये अंडरवर्ल्ड माफिया कह रहा है, ये को मैं अकेला नहीं कह रहा, क्योंकि इन दोनों ही ख़ानदानों की दुश्मनी थी। अब मज़ीद किन किन की गिरफ्तारियाँ लग रहा है कि होंगी, उनमें बहुत बड़े नाम हैं और ये भी पता चल रहा है कि एक बड़ी गिरफ्तारी हो भी चुकी है, लेकिन उसे जाहिर करना इसलिए मुनासिब नहीं कि तफ्तीश की रूह जो है वो पूरी तरह मुतासर हो जाती है। ये सारे का सारा सेरा DSP इकबाल टोन जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हैं मोहम्मद अली भट्ट, ये उनके सर जाता है। उन्होंने शबाना रोज़ की मेहनत के साथ ना सिर्फ तकरीबन 80% इस पूरे गिरोह को पकड़ लिया है, बल्कि इनकी 7 पुश्तों को भी याद रहेगा कि किसी ने हमारी तफ्तीश की थी। ये तो मैं आपको पूरी तसल्ली के साथ नाज़रीन बयान कर दूँ। इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि दुश्मन के अंदर लगी हुई आग हमेशा सुलगती रहती है, वो कभी ठंडी नहीं पड़ती। कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो मैं टेलीविजन स्क्रीन पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले जिनका इजहार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सोर्स इतने मजबूत हैं कि वो पता चल जाएगा कि ये बात निकली कहाँ से है, कि उसको सुनने के बाद किसी भी गैरतमंद और किसी ऐसे इंसान के जिसके दोस्त मुखलस वो जिनको समझता हो कि हैं, उसकी रात की नींदें तबाह हो जाएंगी, उसका दिन का चैन बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। तो सहाफ़ती अमूर में भी हमें ये सिखाया जाता है कि ऐसी चीज़ें जो मज़ीद माशरे में बेरा रवी या फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल को कम करें या फिर एतमाद के फुकदान का जन्म दें, उनको कोशिश करना चाहिए कि हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वो लोग जो मोटरसाइकिलों पे नए बदमाश बने फिरते हैं, जिनकी 13-13 इंच की छातियां हैं, जिनके पतले पतले बाजू हैं,
جن کے بھائی 2-4 کنٹوٹوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ پورے خاندان کو بتاتے ہیں تصویریں کھینچ کے کہ یہ کنٹوٹا ہمارا واقف ہے، یہ کنٹوٹا ہمارا واقف ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو. وہ کنٹوٹے جو ہیں نا وہ بھی پکڑے جانے لگے ہیں، جو گلی محلے کے کنٹوٹے ہیں جن کا احسن شاہ کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا. پولیس ان تک پہنچ چکی ہے، ریکیاں ان کی لگی ہوئی ہیں، CDR نکل چکی ہے، رابطے ہو چکے ہیں، کس کس سے کیا بات ہوتی تھی، کس وجہ سے احسن شاہ نے تمام یوٹیوبروں کو انٹرویو دیے، وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا. احسن شاہ کے بارے میں 2 انکشافات ہو رہے ہیں کہ ایک انکشاف یہ ہو رہا ہے کہ گولی کوئی اسے مار گیا ہے جبکہ کوئی گولی نہیں مار کے گیا، اور ایک اس کا ذرائع ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پولیس کے آگے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ گولی میں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ماری، کہ پہلے مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں، یہ بات ثابت ہو جائے، اور پھر بعد میں بھی تھریڈ میں تھا تو مجھے کوئی فائر لگا گیا. تو ناظرین، پولیس ملزم اور مجرم کی سوچ سے تقریباً 2.5 چال آگے سوچتی ہے، یعنی کہ وہ گھوڑے کی چال چلتی ہے. آپ نے چیس اگر کبھی کھیلی ہے تو 1 2 2.5، تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا 2.5 کیسے چل گیا. تو ملزم چاہے فیلے کی چال چلے، چاہے توپ کی چال چلے، چاہے وزیر کی چال چلے، پولیس چیک میٹ کر دیتی ہے. تو یہاں پر اس مقدمے میں محمد علی بٹ جو واقعی ایک خراج تحسین کے حقدار ہیں، انہوں نے وہ کمالات کر کے دکھا دی ہیں کہ یہ جب پریس کانفرنس ہوگی تو یہ میرے لفظوں کو سنہری حروف میں آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں کہ آپ کو ایک ہی 1 مین شو نظر آئے گا اور وہ محمد علی بٹ ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. ظاہر ہے پھر ایس پی حضرات اپنے کریڈٹ تو لیتے ہی ہیں، فرقان بلال صاحب بھی ظاہر ہے ان کی سپروین میں کام ہو رہا ہے، لیکن جو ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کام کر رہا ہے وہ محمد علی بٹ ہی ہے. اور اس نے زمین کی 7 تہوں سے جس طرح یہ مقدمہ نکالا، اور یہ بھی میں ناظرین آپ کو بتاتا چلا جاؤں، میں نے کل بھی پوسٹ لگائی تھی اور خبر بھی کل سب سے پہلے بریک کی تھی کہ بلاج ٹیپو کے گھر والوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا. اگر گھر والوں کو کر لیا گیا تو جو میرے سابقہ ہونے والے ویلاگ سے ان میں دیکھیں تو شکیل بٹ کا ذکر آتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ شکیل بٹ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور شکیل بٹ ایک پلازے میں بیٹھا ہوا ہے، اور شکیل بٹ تقریباً 35 سے 40 گن مینوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو بڑا تھریٹ ہے. جب گھر والے شامل تفتیش ہو سکتے ہیں تو شکیل بٹ صاحب آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ بلاج کی پچھلے 2 مہینے میں ایک بار بھی ملاقات ہوئی ہے یا احسن کے ساتھ کسی کا ایک دفعہ بھی رابطہ ہوا ہے، پولیس کو تو اس کا پورا خاندان اٹھا لینا چاہیے اور پوری چھان بین کرنی چاہیے، کیونکہ لگتے جگر جب کسی کا جاتا ہے نا پتہ اسے چلتا ہے. خدا تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اولاد کا غم نہ دکھائے. بہادر عارف عرف ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا بلاج جو 16 سال کی عمر میں دشمنی کی ایک بھاری برگم، ایک کہہ لیں کہ جسے وزن اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ چل نکلا، اس نے اس دشمنی کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا، وہ اسی دشمنی کی مڈبھیڑ چڑھ گیا. اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.